अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़ुबान में रखे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, हकीकत में बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। और ये इतने दिनों की टेंशन से मैं इतनी वीक हो गई हूँ, मेरा वेट इतना लूज हो गया है। अब बस होती है ना टेंशन। मसला सिर्फ इस औरत का नहीं है, मसला मेरी जिंदगी का है। जो इसने मेरी जिंदगी तबाह की है वो मसला है। तो मैं ना ये पता नहीं क्या सोच के मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मेरा दिल नहीं करता मैं इसको बर्दाश्त करूँ। मैं इससे बात भी नहीं करती, मेरा दिल नहीं करता मैं इससे बात करूँ। मैं खाना बना के देती हूँ, मैं चाय बना के देती हूँ, मैं दूध गर्म करके देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा नहीं दिल चाहता मैं इसके साथ बात करूँ। जो जो इसने मेरे साथ सलूक किया हुआ है ना, मेरा नहीं दिल मानता इससे बात करने को या इसको देखने को। मेरे से सवाल हुआ था कि आपके भाई नहीं है। मेरा एक भाई है, तो वो मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि वो इसलिए मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। वो कहता है कि अगर मैं इसके मामलात में इंटरफेयर करूंगा, मसला बिगड़ गया ना, तो ये मेरे पल्ले पड़ जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं की, कभी मेरा साथ नहीं दिया। तो ना फिर मैं उनसे तवक्को रखती हूँ। हाँ, मैं बता जरूर देती होती हूँ, जब भी कोई मसला होता है ना मैं बता जरूर देती हूँ, बस एक बार मैंने बताना होता है। तो फिर उसके बाद जो मेरी सिस्टर हैं, जो मेरे साथ होती हैं हर मामलात में, जिन्होंने मेरी हेल्प भी की है, तो उनसे मेरी बात डेली होती है, डेली कॉल पे बात होती है। मैं जितना भी टाइम हो सके ना मैं उनसे बात लाजमी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को पाला है। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो बड़ी है, मेरी माँ की जगह पे हैं। तो उनके साथ मेरी बात होती रही है। उन्होंने मुझे बस एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि डिवोर्स ले लो। ये रोज रोज के जो ड्रामे है ना, कभी कोई ड्रामा शुरू हो जाता है, कभी कोई ड्रामा शुरू हो जाता है। बेहतर ये है कि डिवोर्स ले लो। यार मैं आपको बता दूं कि जब इंसान की इज्जत ही ना रहे, बेइज्जत कर दिया जाए, तो उस बंदे से आप लोग किस चीज की तवक्को रख सकते हैं। जब मुझे इतने गलीज अल्फाज इस्तेमाल करके उस घर में मार मार के जब आखिरी बार निकाला था, इतने गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए थे गांव वालों के सामने, तब मैंने तहैया कर लिया था कि मेरा इनके साथ जीना मरना खत्म हो गया है। तो ये मेरे पीछे क्या करने आई, मेरा घर खराब करने आई हैं। अब ये मेरा घर खराब करती हैं। तो व्यूअर्स, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मैं आजकल व्लॉग नहीं बना पा रही। मेरी जब तक मेरा ये मसला हल नहीं ना हो जाता, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हम खड़े हैं ना इसलिए फिर रहे बस। उन्होंने मुझे बस यही मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ये रोज रोज का जो तमाशा है ना, इसको खत्म करो, ये ड्रामा खत्म कर दो। तो जब उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया तो मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचने के बाद ये इस नतीजे में पहुंची। मैंने कहा मैंने इसका नाम अपने नाम के साथ लगा के करना क्या है। सिर्फ मैंने इज्जत रखी हुई थी अपने बच्चों की। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा डिवोर्स जो होती है ना वो घटिया लफ्ज है। अगर मेरे बच्चे बड़े होते हैं, जब कल कल इनकी शादियों के मसले होते हैं ना, तो तब जाके पता चलता है डिवोर्स का मतलब क्या है। ठीक है ना, लोग कहते हैं इसकी माँ को तलाक हुई है, ये पता नहीं किस तरह की थी। तो मैं इस लफ्ज से बचने के लिए मैंने इनका नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखा। जितना कि ये मुनाफिक धोखेबाज इंसान है ना, इसके साथ एक पल नहीं मुझे रहना चाहिए था। जब मेरी एक बेटी थी मुझे तभी इसको छोड़ देना चाहिए था। मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए इसका नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखा। अब भी मैं यही कह रही हूँ कि मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखो। बेशक शादी कर लो, शादी की इजाजत दी हुई है, शादी कर लो, लेकिन मुझे नहीं जोड़ना चाहिए था। मुझे तभी फैसला कर लेना चाहिए था जब मैंने देख लिया था कि मेरी इज्जत नहीं करवा रहे, मुझे बेइज्जत करवा रहे हैं ना, तब मुझे फैसला कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई। गलतियों के मदाफे नहीं होते, जो गलतियां हो जाती है ना उनके मदावे नहीं होते। तो बाकी मैं अब यही सोच रही हूँ कि मैंने ये दिसंबर का मंथ देखना है। तो नहीं तो मैं आराम से वो जिनके पास मैं गई थी मैं उनसे कहूंगी मुझे डिवोर्स दिलवाएं, अलग कर दें मुझे। बाकी बच्चे हैं, मेरा गोल्ड है जो मुझे उम्मीद नहीं है ये शख्स देगा। जितना कि ये मुनाफिक है ना, वो ये कुछ भी नहीं हमें देगा। देना दिलाना इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी बच्चे हैं, तो मेरे रहने की तो जगह नहीं है, तो मैं बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी। इनके बच्चे इन्हीं के हवाले, और मैं अपनी जान को लेके जहां मर्जी चली जाऊंगी। तो ये मैंने रिजल्ट निकाला है इस सारे मामले का। तो मेरी सिस्टर ने मुझे यही मशवरा दिया, उसने कहा कि बस ऐसा ही करो। तो बाकी आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों को पता है। बाकी जिनके पास मैं गई थी उनको भी पता है, उनको भी सारा क्लियर कर दिया है कि घर में ये मसला चल रहा है। कल कल मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि ये 2 नंबर थी, ये इस तरह की थी, ये उस तरह की थी, इस वजह से चली गई छोड़ के बच्चों को, ये वो। तो बाकी बच्चों को छोड़ने को दिल नहीं करता। बच्चे मुझे जान से भी ज्यादा अजीज हैं।
لیکن مجبوری جب ہو نا، جب انسان کی عزت نفس کی تذلیل ہو رہی ہو نا، تب انسان ہر چیز کو نا چھوڑ دیتا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ بس یہی توقع رکھتی ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، مجھے سپورٹ بھی کریں. جب تک میں ہوں مجھے اس بندے سے کوئی توقع نہیں ہے. ان کی زمینیں، ان کی پراپرٹیز، ان کی جائیدادیں، ان کا سارا کچھ انہی کو مبارک ہے. شروع سے یہی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا اس کا. تو باقی میں نے انسان شادی کرتے ہیں سکون کے لیے، سکون ہی نہیں ہے تو پھر اس بندے کا نام ساتھ جوڑ کے کیا کرنا ہے. تو یہ میری کہانی کا میں اینڈ کرنے والی ہوں. تو باقی دعا میں یاد رکھیے گا. باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف یہ مسئلہ شیئر کر رہی ہوں نا، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. صرف یہی نہیں کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، شاید کسی اور کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو. میں ان کو یہی سبق دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنی بیویوں کو اتنا بے عزت نہ کروائیں کہ وہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑ کے چلی جائیں. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے مجھے اتنا بے عزت کیا ہے تو آج میں ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہی. انہوں نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا تو میں ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہی. بڑے دھڑلے سے رہتی ہیں، بڑے فخر سے کہتی ہیں میرے بیٹے کا گھر ہے. کون سے بیٹے، کون سا گھر جو میں نے خود خریدا، میں نے خود لیا، میں نے خود قرضے اتارے، میں نے خود اسکولوں میں دھکے کھائے، میں نے خود سارا کچھ کیا. بیٹے کا گھر کہاں سے ہے؟ بیٹے کا گھر ہے کون سا؟ بیٹے کا گھر وہ والا ہے جو 4 کنال کا پڑا ہوا ہے. وہاں جا کے یہ رہ سکتی ہیں، وہاں جا کے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، اپنی عیاشی کر سکتی ہیں. تو یہ گھر میرا ہے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں یہ گھر میرا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میرا نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں ہوں یہاں پہ. تو باقی میں زیادہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. پہلے میں دھڑلے سے ہر بات کر لیتی تھی، لیکن اب وہ دن نہیں رہ گئے کہ میں بات کر پاؤں. تو یہ میری کہانی ہے. ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. آپ لوگ کائنڈلی جب کبھی بھی ایسے مسئلے آئے نا، تو بیویوں کو بیویوں کی جگہ پہ اور ماں کو ماں کی جگہ پہ، اور جب ماں بے عزت کرنے پہ آئے نا تو تھوڑا سا خیال کر لیا کریں، بیویوں کو بھی سپورٹ کیا کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ماں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں ماں ہی ہوتی ہے. ہماری ماں بھی ماں ہی تھی، لیکن انہوں نے تو کبھی ایسا غلط کام نہیں کیا تھا. تو یہ میری کہانی ہے. بہت دکھی ہو گئی ہوں میں. یہاں پہ چھپ چھپ کے آ کے ویڈیو بناتی ہوں. اپنے گھر میں چور ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا سا ہے، سندر سا. پتہ نہیں یہ شیعہ یہ نہیں مجھے پتا، لیکن ہے ضرور. میں نا ہم لوگ دربے کے اندر چلے گئے تھے، تو وہاں حتیم مجھے کہتی کہ مما ایک نا پجن کو پکڑ لو، ایک پجن کو پکڑ لو. وہاں میں نے جا کے ایک پجن کو پکڑا اور اس نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے. دیکھیں اس نے پوٹیاں لگا دی میرے کپڑوں کے اوپر ہیں. تو اب جی میں نیچے جا رہی ہوں، نیچے جا کے میں اس کو واش کروں گی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں. اور مجھے نا اور آپ لوگوں نے مجھے مشورہ ضرور دینا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے آیا کہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.